Itu kayaknya emang Kashmir ya. Hello, have a look, madam. Shawl, pashmina. Jadi lagi ambil foto, sewa baju. Kalau baju aja itu dari government rate-nya 180, tapi tadi kita kasih 200. Kalau mau sama fotografernya satu klik 50. Satu klik 50, kalau apa tadi ya? Pakai dicetak 250 rupiah. Cakep banget sih pemandangannya. Namanya Kashmiri dress. Wah.